কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাব। শেষত আপোনালোকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা শুনিবলৈ পাব আৰু লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো। CBSEৰ ওপৰত যিটো ব্লেম চলি আছে যে এইবাৰ চিটেটৰ পেপাৰ লিক হৈছিলে, আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে যে শচীন একাডেমি বা লেটছ লাৰ্ণৰ হিমাংশু সিঙেও ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি তেওঁলোকে কৈছিলে যে চিটেটৰ পেপাৰ লিক হৈছিলে বুলি। কিন্তু CBSE সেই কথাটো মানি লোৱা নাছিলে যি 21 তাৰিখৰ পৰীক্ষা পেপাৰ লিক হৈছিলে বুলি। CBSEৰ ওপৰত অভিযোগ আচলতে এতিয়ালৈকে চলি আছে আৰু আজি তাৰিখলৈকে চলি আছে কিন্তু CBSE সেই কথাটো গুৰুত্ব নিদি ইতিমধ্যে OMR চিট উলিয়াই দিলে, আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে। যদিহে কিন্তু CBSE কথাটো গুৰুত্ব সহকাৰে পুনৰ বিবেচনা কৰে বা লয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু ফাইনেল ৰিজাল্ট অহাত কিন্তু পলম হ'ব পাৰে, আমি যিমান দূৰ গম পাইছোঁ। ঠিক তেনেদৰে আমি পুনৰ এটা কথা গম পাইছোঁ যে চিটেটৰ যিটো ৰিজাল্ট, সেই ফাইনেল ৰিজাল্টটো 15 তাৰিখৰ পৰা 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত প্ৰকাশ পোৱাৰ যথেষ্টখিনি সম্ভাৱনা আছে। আৰু বহুতে কাৰণ সুধি থাকে যে নতুন চিটেটখিনি এবাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে। আমি যিমান দূৰ গম পাইছোঁ, আচলতে ক'বলৈ বেয়া হয়, একাংশই ভাল পায়, আচলতে একাংশই বেয়া পায়। এইবাৰ ডেট এক্সটেণ্ড কৰাৰ সম্ভাৱনা একেবাৰে নাই বুলি ক'ব পাৰি। আমি অফিচৰ পৰা যিমান খবৰ গম পাইছোঁ যে DWA এইবাৰ ডেট এক্সটেণ্ড কৰাৰ সপক্ষে নাই আৰু যদি DWA এক্সটেণ্ড নকৰে তেতিয়াহ'লে চিটেট কিন্তু অহাৰ সম্ভাৱনা নাই বুলি ক'ব পাৰি। কাৰণ 15 পৰা 20 তাৰিখৰ ভিতৰত যদি ৰিজাল্টটো দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নতুন চিটেটখিনি বা আগৰ যিখিনিয়ে টেট পাছ কৰিছিলে, চিটেট পাছ কৰিছিলে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব বুলি আচলতে ক'ব পাৰি। একাংশই আচলতে ভাল পায়, একাংশই বেয়া পায়। আমি যিমান অথেণ্টিক খবৰ দিওঁ আচলতে সকলোৱে কাৰণ দিওঁ, সকলোৱে ভালৰ কাৰণে দিওঁ। কোনো নিৰ্দিষ্ট কোনো শ্ৰেণীৰ কাৰণে আমি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত নকৰোঁ, সকলোৰে কাৰণে দিওঁ। যিমানখিনি অথেণ্টিক খবৰ আপোনালোকৰ মাজত প্ৰভাইড কৰি আহিছোঁ, সকলোখিনি আচলতে সঁচাই দি আহিছোঁ আজিলৈকে। কাৰণ আমি যিমান দূৰ গম পাইছোঁ যে অফিচিয়েলি আমি খবৰবোৰ আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে চিটেটৰ ৰিজাল্ট কিন্তু 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পাছতহে প্ৰকাশ পাব বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ। অৰ্থাৎ 15 পৰা 20 তাৰিখৰ ভিতৰত প্ৰকাশ পাব। আৰু এনেকৈ যদি প্ৰকাশ পায় তেতিয়াহ'লে নতুন চিটেটখিনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। সেইটো আমি আচলতে আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। বহুতে নিউজৰ কথাও সুধি থাকে, নিউজৰ কি হৈছেহে আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে যে তেওঁলোকক অফলাইন যোগে এপ্লাই কৰিবলৈ দিছে, কিন্তু সকলোকে কিন্তু এপ্লাই কৰিবলৈ দিয়া নাই। যিকেইজন পিটিশ্যনাৰ আছিলে তেওঁলোকক এপ্লাই কৰিবলৈ দিছিলে। আজিও CBSE অফিচত যি পেপাৰ লিক হোৱা সম্পৰ্কে এখন আচলতে মিটিং হৈছিলে বা বহুতো আচলতে প্ৰাৰ্থী লগ হৈ পেলাই তেওঁলোকক অভিযোগ দিছিলে যে পেপাৰ সঁচাকৈ লিক হৈছিলে বুলি। আৰু CBSE ফালৰ পৰা যেতিয়া নেকি ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব সোধা হৈছিলে তেতিয়া CBSE ফালৰ পৰা কৈছে যে 2-3 দিনৰ ভিতৰত প্ৰচেছ সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু তাৰপাছত ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব। অৰ্থাৎ 15 তাৰিখলৈকে ৰিজাল্ট দিয়াৰ যিটো প্ৰচেছ সেইটো চলিব, 15 তাৰিখৰ পাছতহে কিন্তু ৰিজাল্ট আচলতে প্ৰকাশ কৰিব। বহুতে ভাবি আছে যে OMR চিটটো এবাৰ সোনকালে দিছে বুলি। তেনেকুৱা আচলতে নহয় যে প্ৰত্যেকবাৰেই চিটেট এক্সাম শেষ হোৱাৰ 15 দিনৰ পাছতে OMR চিট দিয়ে আৰু 15 দিনৰ পাছত ফাইনেল ৰিজাল্ট ওলায়। অৰ্থাৎ এমাহৰ ভিতৰত বা এমাহৰ আশে পাশে ৰিজাল্ট ওলায়। হয়তো এইবাৰ 15 দিনৰ পিছত নহ'লেও কিন্তু 10 দিনৰ পাছত ৰিজাল্ট প্ৰকাশ কৰিব CBSE। সকলোখিনি কথা আচলতে নিজস্বভাৱে বিবেচনা কৰে চিটেটৰ ক্ষেত্ৰত, ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত। কাৰো আচলতে মেছেজ, ইমেইল বা কথাৰ ওপৰত ভৰসা নকৰে CBSE, নিজস্ব আচলতে মাৰ্জিত কাম কৰে, আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে। বহুতে আচলতে সুধি আছিলে নতুন চিটেটৰ সম্পৰ্কে, সেইকাৰণে আচলতে আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টো চায়ো আপোনালোকক যিটো মই দেখাই দিম, সেই ভিডিঅ'টো চায়ো আচলতে আপোনালোকে কিছু কথা বুজিব পাৰিব। লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পুনৰ এবাৰ লগ পাম, ধন্যবাদ। दे रहा हूँ, आप बहुत ध्यान सुनिए बच्चे। CBSE बोर्ड जाने के बाद मैंने फिर से बोला कि सर ये मेरा चौथा टाइम है मैं आपके पास आ रहा हूँ यहाँ पे और मेरा अभी तक रिप्लाई नहीं आया मेल का। तो जो दूसरे ऑफिसर को उन्होंने कहा किस चीज़ का मेल, बात समझिए आप, किस चीज़ का मेल चेक करें आप। तो बगल वाले तरह सर इन्होंने फाइल जमा कराया था 30 पेज का पेपर लीक का, उसी का। तो उन्होंने बोला था मामला देखो, मामला चेक किया पहले तो बोले कि किस बात का लीक, बात समझिए यहाँ पे। तो मैंने उनसे सीधे बोला कि मेरे पास वीडियो रिकॉर्डेड है, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डेड डाउनलोडेड वीडियो है यहाँ पे, जिन बड़े टीचरों ने जो भी अपलोड किया मैंने उसको तुरंत डाउनलोड कर लिया। अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि अब मुझे सच्चाई की जरूरत है। आप लोग को साथ आना ही पड़ेगा यहाँ, ठीक है। क्योंकि अभी तक सिर्फ आप लोगों में से ये था कि 90 दे दो, 80 दे दो, ये नहीं का 80-90 मिल जाएगा। सिर्फ एक ही तरीका है यहाँ पे कि आप लोगों को उतरना पड़ेगा। अगर आपको अपनी हक की लड़ाई लड़नी है तो सभी लोगों को कहना पड़ेगा। मुझे क्यों कल बुला रहे हैं, कल आपको जवाब मिल जाएगा। हमने कहा कल प्रूफ मांग रहे हैं, कह रहे कि अपना जो भी प्रूफ है वो 30 प्रूफ लेकर आइए। मैंने वीडियो जो है वो लेकर आएंगे। आप जो लोगों के पास जो भी वीडियो है, जो भी है, प्लीज लेकर आइए यहाँ पे, क्योंकि अगर आप कल हमें नहीं देगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो प्लीज सारी चीज़ हमें प्रोवाइड करवाइए जितना हो सकता है। जो भी अध्यापक और मैम सब लोग हैं, प्लीज आप लोग बच्चों का साथ दीजिए कि आपके बिना ये लड़ाई थोड़ा सा कमजोरी पड़ जा रहा है, ठीक है।
की नहीं आ पा रही है तो आप लोगों की जरूरत है यहाँ पे, पीछे मत हटिए, चुप मत रहिए, यहाँ पे आपकी जरूरत है। मैंने जितना करना था मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, जितना हमसे हो पा रहा लड़ पा रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन जब वो हमसे एक ही सवाल पूछे कि आप ही अकेले क्यों आ रहे, बाकी अगर ये गलत है तो बाकी टीचर क्यों नहीं आ रहे, तो इसका जवाब मैं चाहता हूँ आप लोगों से, प्लीज आप लोग आइए, अगर नहीं आ पा रहे तो क्यों नहीं आ पा रहे, कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवाइए, हमें नहीं आ पा रहे हमें सॉलिड प्रूफ जो आपके पास है हमें दे दीजिए, हम खुद ही लड़ने के लिए तैयार हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 9 बजे, शेष जानकारी आपको देंगे, बने रहिएगा मेरे साथ, इस वीडियो कितना ज्यादा लोग तक पहुंचाइए कि जिनके पास भी जो भी प्रूफ है बच्चे यहाँ पे हमें दे सकते हैं। यहाँ पे मेरा टेलीग्राम है इंग्लिश बाय डीके सर, उस पर भेजे बच्चे, यहाँ पे मैं इंतजार करूंगा क्योंकि हमारे पास समय कम बचा है। मैंने उनसे पूछा कि सर रिजल्ट तो आप जल्दी जारी कर देंगे, तो उन्होंने बोला कि रिजल्ट में भी टाइम लगेगा, 2 दिन में आपको प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से चाहता हूँ बच्चे यहाँ पे ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें, सभी